Good afternoon, mamang. Nya deta si Dam. Taro nga puki-puki. Nyapay. At yung kot karaw at kabuti. Ugo tip nyapay. Latay bulong sa luyo sa data. Bulong ti saloyo, bulong nyapay. Dape bulong ti parya. Ken ugo ti Tempo si karabasa. Karabag. Mandape deta kwam. Nyapay deta karnim. Dalam. Dalem. Okay. Maya deta. Tap no pumiksa ka. Okay? Okay, ingat-ingat. Kustoy ti panabiyag ti Ilocano. Nateng adam basi nga talo piraso nga pa nga piraso nga karnina kasi bakit ni Mama Min. Okay, 80,000 nan so nga mostly nateng day maalami dito yan ti backyard mi kastama tayo na yan ti mula mi di yan ti lote di banger. Okay, thank you very much. God bless. Ingat-ingat po. Good afternoon sa lahat. Okay.